पाकिस्तान समेत दुनिया भर को कोविड की तीसरी लहर का शदीद सामना है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 41 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,000 से ज़ायद हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की जो तादाद है वो 6,60,000 से ज़ायद हो गई है, जिनमें से एक्टिव केसेस की तादाद 48,000 से ज़ायद है। इस हवाले से हर सूबे में SOPs का ऐलान हुआ है। NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम सूबों को बाकायदा खत भी लिख दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब से मुसरत चीमा साहिबा मौजूद हैं और बलूचिस्तान से लियाकत शहवानी साहब मौजूद हैं, दोनों स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ इनके सूबों में क्या क्या सूरत हाल है और अवाम के लिए क्या क्या SOPs हैं जिनका ऐलान किया गया है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। मुसरत साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। पंजाब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पंजाब में तो कल बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बड़े सख्त किस्म के मेजर्स अनाउंस किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अवैस एंड फिज़ा। हमने तो बड़े सख्त किस्म के और NCOC की तरफ से भी जो जी शिफाई मैंने बोला है, मैंने कुछ और बोल दिया। हाँ फिजा, ये होता है मेरे साथ। आप सोच रही हैं कुछ और नहीं। हाँ, आप आपके आदाद शुमार पे ध्यान ज्यादा है। आई नो यू आर शिफा, ठंडी हवा का झोंका। जी अच्छा शिफा, मैं जो बात कर रही थी कि हमने तो जो भी SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के लिए कमर कस ली है पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन आज मैं मुजम्मत भी करती हूँ और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराती हूँ आपके चैनल के तवज्जो से। अभी सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, माशाल्लाह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, और वो क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा आई विल रिक्वेस्ट कि आप ज़रा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसके बाद उनका ज़रा ज्ञान सुने कि जी मास्क ना पहनने के ऊपर और गवर्नमेंट की रिट कायम ना होने के ऊपर कि गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर रही शहरियों के ऊपर SOPs का अमल दरामद का करवाना। और मास्क के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया, ना खुद पहना हुआ था और अपने पीछे पूरी जो बाजमात लोग खड़े किए हुए थे, कोई 10 से 12 लोग, उन्होंने भी मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन और फिर ये जो क्रिटिसिज्म, और मैं आज जो इस्लामाबाद की पुलिस है, मेरा उनसे सवाल है कि हमने कल यहाँ पे आम शहरियों को 6-6 घंटे दीवार के साथ लगाए रखा और ये करना है। हमने FIR कल सैकड़ों दर्ज की, हमने जुर्माने किए, मास्क खाली ना लगाने पे 6 माह की कैद की अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है पंजाब के अंदर। तो अगर रिट हमने कायम करनी है तो 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे उनके खिलाफ FIR भी हो, फाइन भी हो और उनको 6 घंटे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा किया जाए तो आम आदमी को समझ आएगी कि ये जो है ना SOPs के ऊपर अब इस वक्त हमें सीरियस मेजर्स लेने हैं। साहब की तरफ भी जाते हैं। शहवानी साहब से भी हम पूछते हैं कि बलूचिस्तान में भी इस किस्म के। शहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये बताएं आपके, और सजाओं से ही हम आगाज करते हैं, आपके सूबे में स्ट्रिक्ट तरीन मेजर्स कौन कौन से हैं जो आप लोगों ने अनाउंस किए हैं अगर खिलाफ वर्जी होगी SOPs की तो? देखिए, स्ट्रिक्ट मेजर तो पहले लॉकडाउन में हमने बड़े सख्त लिए थे। 188 भी इम्पोज किया था, वायलेशन करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, मैंडेटरी मास्क का भी हमने नोटिफिकेशन किया। लेकिन ये है कि अब थर्ड वेव जब सामने आई है, इससे कबल केसेस बिल्कुल बलूचिस्तान में कम हो गए थे, अब बढ़ना शुरू हो गए। वो कोरोना का जो खौफ है, सबसे बड़ी सज़ा वही थी, और वो खौफ जो है वो पिछले साल फरवरी और मार्च और जुलाई तक रहा। उसके बाद जब जुलाई में केसेस कम हुए तो लोगों के दिल से खौफ निकल आया। तो तजर्बा हमें ये बताता है कि जब लोग खुद खौफ भी महसूस करें, एहतियात बरतें अपने अपने फैमिली, बच्चों, रुफका का, तो फिर बड़ा आसान होता है गवर्नमेंट के लिए। इवन लोग मास्क अवेलेबल नहीं थे, मार्केट में शॉर्टेज थे, कपड़े के मास्क घरों में बनाते थे, रुमाल जो है अपने से अपना चेहरा ढांपते थे। अब यह है कि मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइजर अवेलेबल है, सब कुछ मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। अब लोग जो है उस पर अमल दरामद को तैयार नहीं। लेकिन अभी जैसे आपने क्वेटा में ऐलान किया है कि दफा 144 लगाई जाएगी, तो हमने डिसीजन, तो उस तरह के मेजर्स और क्या क्या ले रही है गवर्नमेंट? 2 डिसीजन हमने लिए। एक लास्ट वीक जो है, जी एक तो लास्ट वीक हमने ये फैसला किया कि चूंकि 72% जो केसेस है कोविड के वो डिस्ट्रिक्ट कोयटा से आ रहे हैं जी, उसमें जितने हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, पार्क्स हैं, 6 बजे के बाद हमने बंद कर लिए थे। लेकिन केसेस चूंकि कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं, 1.5% से अब 4% तक पहुंच गए। तो कल बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट कोयटा के सतह पे हमने 144 भी इम्पोज किया
اور جتنے گیدرنگ ہے، ریلی ہے، لوگوں کی اجتماعات ہیں، لوگوں کی بھیڑ جہاں اکٹھی ہو سکتی ہے، اس پہ ہم نے پابندی عائد کر دی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اویس یہ بھی سن لیں کہ ہم نے وہاں پہ پابندی لگا دی ہے، اور ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، جو ہمارا جو مڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں، وہ آ کر انہوں نے کوئٹہ میں جو ہے دھرنا دے دیا ہے. جی ہاں. اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے الاؤنسز میں اضافے کا. حالانکہ گورنمنٹ نے قطعاً نہیں کہا کہ ہم کوئی اضافہ نہیں کریں گے. ہم نے کہا کہ اس پہ پروسیس ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہے. کوئی ایک بھی سننے کو تیار نہیں. اویس سنیں کہ اتنا کورونا شدید پھیل رہا ہے، اور ہمارا یہ تجربہ ہے، اتنا تلخ تجربہ ہے، وہ ملازمین جو اپنے الاؤنسز بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کورونا پھیلے گا، لاک ڈاؤن ہوگا تو ڈیلی ویجز ورکرز کا کیا ہوگا. پہلے لاک ڈاؤن میں 8 لاکھ ہمارے ڈیلی ویجز ورکر بے روزگار ہو گئے تھے. راشنوں کے لیے لائنیں قطاریں لگ گئی تھی. اور کیسز بڑھیں گے تو پھر وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسے آپ نے ذکر کیا، سخت فیصلے. اور تیسری جو ویو ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بچوں پہ اس کے اثرات زیادہ ہیں، یہ زیادہ لیتل اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو پھر اس کو روک تھام کے لیے سخت سے سخت ترین فیصلے ہی کرنے پڑیں گے ہمیں. مسرت سیما صاحبہ کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم مسرت صاحبہ، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کا پروگرام میں. یہ بتائیے کہ یہ جو پنجاب میں ویکسینیشن کی اور اسپتالوں کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ کر دیجئے. ویکسین جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، کیا وہ دوبارہ آ چکی ہے؟ ویکسینیشن کا عمل کس حساب سے جاری ہے؟ اور ہسپتالوں کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اویس، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ویکسین ختم نہیں ہوئی، اور ہم نے کوئی 125 ویکسینیشن کے لیے ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، اور مزید ہم اس کو بناتے جائیں گے جیسے جیسے ویکسین آتی جائے گی. اور مزید ہم اس میں انشاءاللہ اس کو انکریز کریں گے، اس کے نیٹ ورک کو. اور دوسرا جہاں تک رہے گی بات کہ 31 مارچ آنورڈ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم 50s کے اندر جو آتی ہیں جن کا ایج بریکٹ، ان کو بھی ہم 50 پلس یعنی کہ بلو 60 کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو ان کو ہم رجسٹر کرنا شروع کریں گے. اور جیسے جیسے، اور ایک میں بات یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے NCOC میں بھی یہ مدعا اٹھایا گیا کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ صوبے بھی خود مختار ہیں، وہ اپنے لیے جتنی مرضی ویکسینیشن چاہیں منگوا سکتے ہیں، بیکاز ہیلتھ اب پروونشل سبجیکٹ بھی ہے. ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے اس کے لیے $150 ملین کی خطیر رقم خالی ویکسینیشن کے لیے، ویکسین امپورٹ کرنے کے لیے مختص کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آرڈرز پلیس ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ایشوز جو تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئے گی نہیں. لیکن جس میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو اکارڈنگ ٹو آور پاپولیشن جو شیئر ملے گا. جی، بیڈز کی بھی پوزیشن بتا دیں کہ اس وقت بیڈز کی اویلیبلٹی ہے پنجاب میں. جی، اس میں اویس بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لاہور میں انفیکشن ریٹ ہے اس وقت وہ 22 کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے، وچ از ویری ہائی. اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب بھی پورے پاکستان میں اگر ایوریج میں دیکھوں تو یہ 14 پلس ہے، 14.52% پہ اس وقت جا رہا ہے. اور اس وقت اگر ہم اس کے اوپر SOPs کے اوپر اسی لیے ہم نے جرمانے FIR خالی ماسک نہ لگانے کے اوپر، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارا ہاسپٹلز، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو عوام سے اپیل ہے کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے، جو UK ویریئنٹ ہے، زیادہ خیال رکھنی چاہیے. بالکل. یہ بچوں کے اندر بھی اس میں انفیکشن ٹرانسفر ہو رہا ہے. مسرت صاحبہ، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا. آپ نے جو ڈیٹیلز تھی ہمیں وہ پرووائڈ کی پنجاب کے حوالے سے. لیاقت صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کووڈ ویکسین کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ آ رہے ہیں لگوانے؟ کس طرح کا آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے عوام سے؟ دیکھیں، کووڈ ویکسین کی بھی جو ہے وہی صورتحال ہے. SOPs کی عمل درآمد کی جو صورتحال ہے کہ جب لوگوں کو خوف تھا تو اس وقت وہ دعائیں کرتے تھے اور ویکسین کے بارے میں ریسرچ بھی کرتے تھے، بڑا اس کو ڈسکس کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے کہ کب ویکسین آئے گا. اب ویکسین تو آ گئی ہے، لیکن لوگوں کا جو ہے توجہ اس طرف کم ہے. اور اس کے لیے ایک پورا کیمپین ہمیں رن کرنا ہوگا لوگوں کو، تاکہ اس طرف راغب کیا جا سکے اور ویکسین کی افادیت بتائی جا سکے. اب تک ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں 16,000 کے قریب، ان کو تو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں. اچھا. اور جو 60 پلس ایج گروپ ہے ان کو 1000 کے قریب وہ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں، اور 15,000 ویکسینز ان کے لیے ہمیں وہ ملے تھے. گو کہ وہ کم ہے، لیکن یہ کہ جو 60 پلس ایج گروپ ہے اس میں ایک تو ان کے اپنے جو بچے ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کے پیرنٹس ویکسینیٹ ہوں. تو اس ایج گروپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ
एक ख्वाहिश तो फिर लियाकत साहब उसको आप लोग आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें। अगर 60 साल से ऊपर की उम्र के पेशेंट्स वो लोग नहीं आ रहे अगर 60 के, तो फिर उससे आप नीचे वाले ब्रैकेट्स को खोल दें ताकि जो लगवाना चाह रहे हैं वो तो कम से कम लगवा सके। अब नहीं लगवा रहे, अगर 60 वाले नहीं समझ में आ रही उनको बात, तो उनकी वजह से बाकी आबादी 25, 26, 27, 50 साल के लोग तो नहीं ना मर खप सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं कि 60 वालों को समझ आ गई है, और 60 वालों के जो बच्चे हैं उनकी भी ख्वाहिश है उनके पेरेंट्स के जो वैक्सीनेशन है वो हो जाए, वो आ रहे हैं। उससे जो कम है एज वाले जो नौजवान हैं वो जो है केयरलेस हैं, वो ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास वैक्सीन भी कम है। वैक्सीन के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फराम किया जाए, और आगे जाके ज़रूरत के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम खुद भी प्रोक्यूर कर सकते हैं। लेकिन इस मरहले पे खुदा करे इसी तरह जो कोरोना का ख़तरा है वो कम रहे, लेकिन जो अब तीसरी वेव आ रही है, अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या खुदा न ख्वास्ता जो मई और जून पिछले साल अमवात वाक़या हुए थे उस तरह की सूरत हाल होती है, तो आप खुद देखेंगे लोग जो है ना वो अब घर का राशन नहीं खरीदेंगे लेकिन वैक्सीन खरीदेंगे, प्राइवेट मार्केट से भी खरीदेंगे, ऑनलाइन भी वो मंगवाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी सूरत हाल होती है। लेकिन ये है कि हम तो गुजारिशात कर रहे हैं लोगों को, और रजिस्ट्रेशन भी नादरा से हमने गुजारिश की है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो कम्प्लेक्स भी है, और उस पर बहुत जो उनका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो भी बड़ा स्लो है। ये हमने नादरा से टेकअप भी किया है, बार बार हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 15,000 वैक्सीन के डोजेज मौजूद हैं 60+ एज ग्रुप के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, लेकिन हार्डली 1,000 की अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है और बाकी नहीं हुआ, तो ये भी एक इशू है।